ऐसा का नाज़रीन, आसम नीर आज असम्बली में नए ओहदे का हल्फ उठाने पहुंचे तो बिलावल भुट्टो आग बगोला हो गए। आसम नीर कान खोलकर सुन लो, अब तुम सिर्फ मुल्क का दिफा करोगे, ना कि सियासत में मुदाखलत। बिलावल भुट्टो ने मजीद क्या कहा, आइए पहले वीडियो देखें, फिर इसके बाद तफसील से बात करते हैं। आइन में तरमीम करे, इस आइन के लिए, इस जमहूरियत के लिए जो काला साम, जो दांत रखने वाला जहर वाला काला साम जो इस पूरा पार्लियामान के इर्द गिर्द घूम रहा है, इस पार्लियामान पे हमला करते आ रहा है, इस पार्लियामान के अफेयर्स में मुदाखलत करते आ रहा है, जिसने एक नहीं, मैं गिन नहीं सकता हूं कि कितने वज़ीर आज़म को फारिग करवाया, वो काला सांप हमारा वो वाहिद जरिया समझा कि ये जायज आईनी जमहूरी तरीका है किसी वज़ीर आज़म को हटाना। आप उसके बाद जो वज़ीर आज़म मुंतखब होते हैं, आप कहते हैं एक खत ना लिखने पे उसको फारिग कर देते हैं। इस आईनी तरमीम में ऐसे कोई शिक थे जो उनके इनपुट के बाद उन्होंने अपना इख्तियार एक के बाद एक वज़ीर आज़म को फारिग करने में इस्तेमाल किए हैं। जनाब स्पीकर, वो अपना इख्तियार आइन और जमहूरियत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। सिर्फ जमहूरियत और आइन और दस्तूर को तब इनको याद आता है जब हम जिदोजहद करके, हम कुर्बानियों दे के आमिर को भगाते हैं। आइन और इस जमहूरियत को याद आते हुए भी वो अपने इख्तियार अवाम को इंसाफ देने पे इस्तेमाल नहीं किया। आइन साजी करके जो हमारा आइन में तमाम काले कवानीन थे, आमिर के डले हुए जज साहिबान की इजाजत के साथ, वो तमाम काले कवानीन को हमने अपना आइन से निकलवा दिए और तब भी वो तारीखी काम था। आज का दौर का अपना सियासी हालात है, अपना सियासी ग्राउंड रियलिटीज है। जो पॉलिटिकल स्पेस पाकिस्तान की सियासत में आज सियासी जमातों के लिए मौजूद है, जितना आज वो सियासी स्पेस तंग है, उतना 2008 में नहीं था, उतना 1973 में नहीं था। जनरल ज़िया हक को इस अदालत ने इजाजत दी कि आइन में तरमीम करे। इस अदालत ने 90 के दहाई में 58(2)B के नाम पे एक न्यूज पेपर कटिंग का, जंग की न्यूज पेपर की कटिंग के बुनियाद पे 2-3 जज बैठ के शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पहली हुकूमत को खत्म कर देते। ये अदालत की तारीख कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि अगर आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस मुल्क पे राज किया तो उनको इजाजत इस अदालत ने दी। इस तरमीम में अगर इन्होंने तब्दीली लेकर आए तो इजाजत इस अदालत ने दी, और अगर वो यूनिफॉर्म में सदर का इलेक्शन लड़ा तो वो भी इजाजत इस अदालत ने दी। आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले, आइन का जमहूर का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले, जनाब स्पीकर, यह है इनका किरदार आमिराना दौर में। जमहूरी दौर को हम जरा देख ले, 2008 से लेकर 13 तक, 2013 से लेकर 2018 तक। उसके बाद भी जमहूरी दौर में अचानक अदालत को जमहूरियत याद आती है। वो सिर्फ जमहूरियत और आइन और दस्तूर को तब इनको याद आता है जब हम जिदोजहद करके, हम कुर्बानियों दे के आमिर को भगाते हैं, तो फिर हमारा अदलिया को आइन, जमहूरियत और कानून याद आते हैं। मगर उस आइन और इस जमहूरियत को याद आते हुए भी वो अपने इख्तियार अवाम को इंसाफ देने पे इस्तेमाल नहीं करते। वो अपना इख्तियार आइन और जमहूरियत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने अपना इख्तियार एक के बाद एक वज़ीर आज़म को फारिग करने में इस्तेमाल किए हैं। जनाब स्पीकर, अब हमारे ऑपोजिशन के दोस्त काला सांप की बात कर रहे हैं, दांत और जहर की बात कर रहे हैं। उनका नुक्ते नजर में इस आईनी तरमीम में ऐसे कोई शिक थे जो उनके इनपुट के बाद हटाए गए। इनकी बिल्कुल अपना हक है, अपना राय है और कामयाब हुआ अपने मकसद में।
میری نظر میں اس پارلیمان کے لیے، اس آئین کے لیے، اس جمہوریت کے لیے جو کالا سام، جو دانت رکھنے والا، زہر والا کالا سام جو اس پورا پارلیمان کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اس پارلیمان پہ حملہ کرتے آ رہا ہے، اس پارلیمان کے افیئرز میں مداخلت کرتے آ رہا ہے، جس نے ایک نہیں، میں گن نہیں سکتا ہوں کہ کتنے وزیر اعظم کو فارغ کروایا، وہ کالا سام ہمارا افتخار چودھری والا عدالت ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ہمارا وزیر اعظم کو تختے دار پہ لٹکا دے؟ آپ ہمارا وزیر اعظم کو جو سرعام دہشت گردی کے حملے میں شہادت قبول کرتی ہے، اس کو انصاف نہیں دلوا سکتے۔ آپ اس کے بعد جو وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں ایک خط نہ لکھنے پہ اس کو فارغ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا وزیر اعظم کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا بیٹا سے 10,000 درہم نہیں لیا، آپ کا 2 دہائی اکثریت ہے، مگر ہم 5 جج صاحب ایک قلم کے ذریعے آپ کو فارغ کرتے ہیں۔ آپ نے میرا سوشل میڈیا پہ بیان دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب نے مسلم لیگ نواز کا ایک وفد کا ہیڈ کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس آیا تھا کہ آپ ہمیں 27ویں آئینی ترمیم میں سپورٹ کرے۔ اس میں آئینی عدالت، NFC، ایجوکیشن، پاپولیشن پلاننگ، ایگزیکٹو میجسٹری، ججز ٹرانسفر، رہ گیا مجھ سے الیکشن کمیشن میں ڈیڈ لاک کے تو، اور آج پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلایا، اور جہاں تک کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہے صوبہ شہر کا آئین میں، وہ پروپوزل پاکستان پیپلز پارٹی ریجیکٹ کرتی ہے، اور کسی بھی صورت میں اس پروپوزل کو، اس صورت میں ہم اس کا حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ویسے جو پروپوزلز آئے ہیں ڈیولیوشن کا، ریورسل کا، اس پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے آج سینٹرل کمیٹی کا جو اجلاس چلا ہے، وہ اس کا حمایت بھی، اس پروپوزل کا حمایت پاکستان پیپلز پارٹی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے خیال میں ایکچولی آسان ہوگا کہ میں بتاؤں آپ کو کہ کون سا پروپوزل پہ ہم تیار ہیں، اور وہ صرف ایک ہے اس وقت، جو آرٹیکل 243 میں حکومت نے تبدیلیاں لانے کا سوچا ہے کہ وہ جوائنٹ چیف اسٹاف کا جو عہدہ ہے اس کا کوئی نیا لقب دینا ہے، پھر انہوں نے ایک نیا جو آپ کا نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا ہے، اس کا ایک نیا عہدہ دینا ہے، اور جو یہ ہمارا فیلڈ مارشل کا جو عہدہ یہ اب ملا ہے یہ جنگ کی بھارت کو شکست دلوانے کے بعد کا، اس صرف یہ جو آئینی ترمیم ہمارے سامنے ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے مجھے اجازت دی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حمایت کرے۔ باقی جو پوائنٹس ہے یا وہ پوری طرح سے مسترد ہوئے ہیں یا ہمارا گفتگو ان پہ کل کنٹینیو ہوگا، جہاں تک آئینی عدالت کی بات ہے
नाज़रीन ग्राम, जैसे कि आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि साबका आर्मी आज़म मुनीर अब बतौर आर्मी चीफ के ओहदे से रिटायर्ड हो चुके हैं। हालांकि इन्होंने अपनी मुद्दत मुलाजिम रहने के लिए दिन रात एक कर दिया ताकि इनको मजीद 3 साल बतौर आर्मी चीफ तानीयात में रहने दिए जाए, मगर फौज के आला जर्नैल इस बात के खिलाफ थे, इसलिए इन्हें रिटायरमेंट का फैसला लेना पड़ा। इस हवाले से आज बिलावल भुट्टो ने असम्बली में जज्बाती गुफ्तगू की और नए आर्मी चीफ का नाम भी जाहिर करने की कोशिश की। कौम हर वक्त ये दुआ कर रही है कि हमारा नए आर्मी चीफ जो भी बने बस वो हमारा दिफा करे, ना कि सियासत में मुदाखलत। लिहाजा आज की इनकी गुफ्तगू से अगर आप नाज़रीन को राय देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।